মাতারি গো ভাই এদিকে গবেষণায় জানা গিয়েছে মেয়েরা পুচকা খাওয়ার সময় যত বড় হা করে তাতে পুচকা নয় টাইটানিক জাহাজও ঢুকে যেতে পারে, এরকম তথ্য উঠে আসে বুয়া টিভির কাছে। এ নিয়ে বিস্তারিত সাকিব হোসেন, বুয়া টিভি, উগান্ডা। তো গাইস, বাংলাদেশ হেরে যাওয়ার পর বাংলাদেশের অবস্থা কি দেখুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে যাতে ভিডিও ছাড়লে সর্বপ্রথম তোমার কাছে যায়। তো গাইস, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে আর ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। তো বেশি বকবক না করে ভিডিও শুরু করা যাক। তো গাইস, বাঙালি মানে বিনোদন, ভিডিওটি দেখলেই বুঝতে পারবেন। হ্যালো কাকা, সদ্দুল তাই টিকটক দেখতে দেখতে হাসতে হাসতে মরে গেছে। ও ভাই রে ভাই, ও প্যানেল মে আর গুছাইছে, মামুন ভাইয়ে লাচাইছে। তো গাইস, চাচা যখন নতুন মোটরসাইকেল চালানো শেখে তার অবস্থা। জিমে তুম যা तोबा करिया कुरान देखा था मैं अब ही सारा हुए जड़पीली किया जी में आई थी ई कर बस है আমি পারি না यार পারি না। ओ शिट यार इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। अरे भैया, स्टेशन चलिएगा का? चलेंगे, लेकिन गाड़ी में जगह नहीं है। एक सेकंड, अरे इतना तो जगह है, मैडम के बगल में एडजस्ट कर लेंगे। अरे गुस्सा काहे कर रही है, कुछ करेंगे थोड़ी ना। खतरनाक लोग हैं।
अरे अरे साला दुकान से चोरी कर रहा है रे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अरे गली के बदमाश है का रे, ऐसा ही तोड़ लेगा। साला पैसा कौन देगा, तेरा बाप? मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। पिता मीठा बुझे ना। जीवे तुम जा तोबा करिया कुरान देखा था मैं अब वही सारा गए अमान जीवे तुम जा तोबा करिया कुरान देखा था मैं अब वही सारा गए ला 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 ला। তো গাইজ ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবা। আর এরকম ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবা। ধন্যবাদ।